O yan, nga naman ko, Diyos ko, yan na, magsimula na kami mag-vlog. O yan, ni mama ko, kakatak na, bubungis-ngis niya, damdaman niya kanyan ng sabyan na iya pamatapang. Kaya mo na ako! Diyos ko, yan, sobra ako tula, yan na, bigla ning may maligwa yung video, yan na, penedit de kasi ni pang maligwa. O, may punta na kami dala, nagadagad dala pa man mi kabalo, Diyos ko. O, yan na, o, may punta na kami simbahan, puro dalan namin nga kakitsyon, lana ko ngakit, puro dalan. O, kityakan yan, o, tapaparay pang gamat ng mama ko, o. Tapos sa tinya pang plasya, riyan manton kami kasi buntok salmo, napintig tang ulaman mi. O, ngeni, kanya, nala kami nga panton, kaya may punta kami alpamar, o, akikidara ko, pinyupsip ning, pinyupsip ning milkshake, halanepin naman, no, o, penguskus niya kasi kinita nang dimagaya, pengalbit ni mama ko, ning kamwa, kasi nga, may guskus siya pamutan stop. Pagkari ken, turo-turo idara ko, sabi na sa lambingan kanu, ken, ay kamagalala, balang doa salita yan. Diyos ko, karagula presyo, pagkari naman kami nakit yan salmon, may naman balo presyo, syempre, may ngutang kami pa kanyang keng, cashier, pagkari niya, mintak yung bisak saan salinan din, alak, pero yung dara, kula may murit ni, kuwana nang may murit, pak, pinipsip ni, atin niya pa do kisses, tsaka guay, sagu, katulaning baklaw, yan na, ngayon naman mintaya kayo, pesak yanan niya agad ka Mercedes yung anak mo, no? Mercedes yung kay sobra nakababiyas, Diyos ko, enemy 10. Pagkaya rin kakatakidara ko, sabi naman mag-vlog yan, punta ka nung kaya pa yumayon. Pagkaya rin niya, minta kami kaya tawang palengki, kanin tali papakening porok nung baloy darang bina, Diyos ko, apin na yan. Yan, Diyos ko, pasensya na, pendila ni pinsan ko, ice cream, pagkaya rin niyan, wala na. Pauli na kami, dara ko yabi sa luklok, nimping, pota ka nung mabasaya, kaya pinayal ni nuklok, Diyos ko yan, tibag-tibag yun, hikwa na pang may kaway-kaway, baya mo uli, salamat, tapin mo ken nako masyadong gagagad, yan na.